बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ जलील ख़ान कुलाची। नाज़रीन, मेरे आज की वीडियो की स्टोरी एक्यूरेट, अथेंटिक और फुल ऑफ इंफॉर्मेशन है। नाज़रीन, स्टोरी कुछ यूँ है कि साबिक़ वज़ीर इत्तलात मोहतरमा फ़िरदौस आशिक अवान साहिबा को बरतरफ़ किया गया, उनको हटाया गया, उनसे इस्तीफ़ा लिया गया, या उनसे इस्तीफ़ा या उन्होंने खुद इस्तीफ़ा दिया। ये दो तीन सवालात हैं जो आपके ज़हन में भी आते होंगे, तकरीबन हर एक बंदे के ज़हन में आते हैं जो भी पॉलिटिकल यानी सियासी एक्टिविटी में दिलचस्पी रखता है। मेरे ज़हन में भी आते हैं, आपके ज़हन में भी आते होंगे। ये दो तीन सवालात हैं। उनको बरतरफ़ किया गया या उन्होंने खुद रिज़ाइन किया। नाज़रीन, स्टोरी कुछ यूँ है। डी नोटिफाई होने से पहले मोहतरमा फ़िरदौस आशिक अवान साहिबा ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात की, यानी डी नोटिफाई होने से तकरीबन 2 दिन पहले। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात के दौरान मोहतरमा फ़िरदौस आशिक अवान साहिबा ने यह कहा कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, आपके ऑफिस से मेरे ख़िलाफ़ कुछ साजिश हो रही है, मेरे ख़िलाफ़ कुछ प्रोपेगेंडा हो रहा है, तो मैंने आपको वो ब्रीफ़ करना था, तो उस हवाले से आपको यानी आपसे बात की है। तो वज़ीर आज़म ने उनको पूछा कि कौन लोग हैं वो आपके ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं आपके ख़्याल में। तो उन्होंने शायद बताया कि आज़म खान जो हैं जो आपके ऑफिस से, वो मेरे ख़िलाफ़ कुछ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो मेरे ख़िलाफ़ कुछ साजिश कर रहे हैं। तो उन्होंने साथ ये भी कहा कि यानी पावर जो वज़ीर इत्तलात की वो मेरे जो वज़ीर इत्तलात की जो के लिए वजारत है वो मेरे पास है, लेकिन पावर मेरे पास नहीं है, पावर कुछ और लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हवाले से भी मैंने आपको ब्रीफ़ करना था। ये कुछ स्टोरी उन्होंने ब्रीफ़ की। तो वज़ीर आज़म ने उनको कहा, नहीं, आज़म खान जो हैं वो अच्छे इंसान हैं, उनके ऊपर कुछ बर्डन ज़्यादा है, तो वो आपके ख़िलाफ़ साजिश नहीं करेंगे, आपके ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे, तो आप टेंशन ना लो, आप यानी जो भी काम है अपना काम करते रहो, आप करते रहो। उन्होंने काम जारी लिखा। तो 2 दिन बाद 2 बंदों ने वज़ीर इत्तलात से मुलाकात की। वो 2 बंदे कौन से थे? वो 2 बंदे थे, शहजाद अकबर थे, एडवाइज़र यानी मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म शहजाद अकबर साहब थे, और इसके साथ दूसरा थे आज़म खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। तो इन 2 बंदों ने मोहतरमा फ़िरदौस आशिक अवान साहिबा से मुलाकात की। तो उस मुलाकात में इन 2 बंदों ने मोहतरमा फ़िरदौस आशिक अवान साहिबा को कहा कि आप इस्तीफ़ा दे दो। उन्होंने कहा कि मैं क्यों इस्तीफ़ा दे दूं, आप ब्यूरोक्रेट्स हैं, अगर वज़ीर आज़म साहब मुझे कहते हैं तो मैं इस्तीफ़ा दे देता हूं, अगर आपके कहने पे मैं इस्तीफ़ा क्यों दूं? वो बोले पॉलिटिकल बॉस हैं, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, अगर वो मुझे कहते हैं, पार्टी के हेड हैं, वो मुझे कहते हैं वज़ीर आज़म हैं, पार्टी के हेड भी हैं, अगर वो कहते हैं तो मैं उनके कहने पर इस्तीफ़ा दे देती हूँ, आपके कहने पर इस्तीफ़ा नहीं देती। तो इस तरह यानी जनाब अली उन्होंने कहा, अच्छा, उन्होंने पूछा आपकी वजूहात क्या है, मैं वो इस्तीफ़ा क्यों दूँ? तो उन्होंने एक कालम का जिक्र किया कि उर्दू ज़बान में, यानी उर्दू एक कालम लिखा गया, उर्दू न्यूज़पेपर में एक कालम लिखा गया जिसमें आपकी करप्शन के हवाले से लिखा गया है। यानी पीटीवी में आपने भर्ती की है, आपने गाड़ियाँ रखी हुई हैं, आपने इसके मुलाजिम रखे हुए हैं, यानी जो भी करप्शन के हवाले से जो भी बातचीत की, उन्होंने कहा कि ये कालम आपके ख़िलाफ़ लिखा गया है, तो आप लिहाजा इस्तीफ़ा दे दें। तो उन्होंने कहा कालम की बात नहीं है, कालम तो ऐसा है कि मैं भी आपके ख़िलाफ़ लिखवा सकती हूँ। तो इस तरह जनाब आपस में तकरार हुई, आपस में कुछ बहस हुई। तो उन दोनों ने कहा, यानी शहजाद अकबर और आज़म खान ने कहा कि ऐसा ना हो कि हम आपको बरतरफ़ कर दें, तो आप यानी आपकी कह लीजिए कोई इज़्ज़त बाकी नहीं रहेगी जब आप आपको बरतरफ़ करेंगे। अगर आप खुद रिज़ाइन करते हैं तो आप फेस सेविंग होगी, आपकी सोसाइटी में आपका थोड़ा सा मकाम रह जाएगा, आप खुद रिज़ाइन करिए। अगर हमको बरतरफ़ करेंगे तो आपके लिए एम्बेरसिंग होगा, आप ऐसा मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं आपके कहने पर इस्तीफ़ा नहीं देती, तो आपने जो करना है वो कर लो, मैं आपके कहने पर इस्तीफ़ा नहीं देती। तो इसी तरह जनाब अली जब आज़म खान और शहजाद अकबर इन दोनों की मोहतरमा फ़िरदौस आशिक अवान साहिबा से कुछ तू तकरार हुई, कुछ बहस हुई आपस में, यानी कह लीजिए कि यानी थोड़ी सी गुस्से में आ गई मोहतरमा फ़िरदौस आशिक अवान साहिबा, जो हमारे ज़राए उनके मुताबिक उन्होंने ये कहा है। तो बहरहाल जब वो दोनों उठ के चले आए, उन्होंने कहा आपने इस्तीफ़ा देना है। उन्होंने कहा मैं इस्तीफ़ा नहीं दूँगी, बशर्ते एक अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुझे ना कहें तो। वो उठ के चली आई, वो दोनों उठ के चले आए और वज़ीर आज़म के पास ऑफिस में आए। तो वज़ीर आज़म को बताया कि मोहतरमा फ़िरदौस आशिक अवान साहिबा ने, हमने उनको ये बात कही कि आप इस्तीफ़ा दे दो, इस हवाले से आपके ख़िलाफ़ कुछ यानी पेपर में, न्यूज़पेपर में आपके ख़िलाफ़ कॉलम लिखे जा चुके हैं, आपके ख़िलाफ़ काफ़ी कह लीजिए कि कुछ करप्शन की कहानी आपके सामने आपके ख़िलाफ़ आ रही है, तो ये अच्छा नहीं है हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए अच्छा नहीं है, आप इस्तीफ़ा दे दो। तो उन्होंने इस्तीफ़ा देने की बजाय हमारे साथ कुछ गलत बिहेव किया। ये उन दोनों लोगों ने
یعنی شہزاد اکبر اور اعظم خان نے وزیر اعظم کو جا کر کہا کہ جو محترمہ فردوس عاشق اوان سے ہے انہوں نے ہمارے ساتھ کچھ رویہ اچھا نہیں رکھا، ہمارے ساتھ ان کا جو رویہ تھا وہ گالم گلوچ والا تھا، وہ غصے والا تھا، تو ایسا اچھا نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ اس طرح کی وہ بات کرتی۔ تو اس کے بعد جناب علی جب وزیر اعظم کو یہ بات بتائی گئی تو انہوں نے یعنی یہ بات وزیر اعظم کو جب بتائی گئی کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، تو وزیر اعظم بھی تھوڑا سا کہہ لیجئے کہ تھوڑا سا غصے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ان کو برطرف کر دو۔ تو اگلے دن جب اس کو یعنی برطرف کر دیا گیا، اگلے دن یہ ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ ہم نے ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے تو اس سے پہلے کہ یہ میڈیا پر جائے اور میڈیا کو بریفنگ دے دے کہ یعنی یہ دو لوگ میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے یہ میرے پاس آ کر یہ بات کہی تھی، تو یہ ہمارے لیے کچھ اچھا نہیں ہوگا، پارٹی کے لیے بھی کچھ اچھا نہیں ہوگا۔ اس طرح کی کچھ باتیں ہوتی رہیں۔ تو یعنی اس سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ہم یعنی خود ہم چلے جائیں اس میں جا کر میڈیا میں، اور میڈیا کے کچھ رپورٹر کو یعنی آگاہ کر دیں کہ محترمہ فردوس عاشق اوان صاحبہ سے استعفیٰ لے لیا گیا ہے، ان کو برطرف کر دیا گیا ہے، یا جو بھی کہہ لیجیے، یعنی اسے بیلی کیجیے، ان کے وزارت کے عظمت کا جو قلمدان ہے وہ ان سے واپس لے لیا ہے۔ تو انہوں نے محترمہ یعنی فردوس عاشق اوان صاحبہ کی پریس کانفرنس سے پہلے، ابھی انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی تھی، ان سے پہلے وہ خود میڈیا کے پاس چلے گیا یا میڈیا کو بلا لیا، جس میڈیا کے ذریعے یعنی عوام کو یہ بریف کر دیا، عوام کو یہ بتا دیا کہ محترمہ فردوس عاشق اوان صاحبہ نے استعفیٰ دے دیا ہے، انہوں نے وزارت عظمیٰ چھوڑ دی ہے۔ یہ ناظرین انسائیڈ سٹوری تھی بیسیکلی۔ اس کے بعد جناب محترمہ فردوس عاشق اوان صاحبہ کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ نے میڈیا میں نہیں جانا، آپ نے میڈیا میں جا کر کوئی پریس کانفرنس ہمارے خلاف نہیں کرنی، آپ نے میڈیا میں جا کر یہ بتانا نہیں ہے کہ شہزاد اکبر اور اعظم خان صاحب بھی میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے یہ بات کہی تھی، یعنی جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ باتیں انہوں نے کہی تھی، یعنی آپ نے میڈیا میں جا کر نہیں بتانی، یہ بھی ان کو ایڈوائز کی تھی۔ ابھی انہوں نے یعنی اطلاع کے مطابق ابھی انہوں نے یعنی محترمہ فردوس عاشق اوان صاحبہ نے وزیر اعظم سے ملاقات نہیں کی۔ ابھی متوقع ہے کہ 2-3 دن میں ان کی ملاقات ہوگی وزیر اعظم سے۔ تو جب وزیر اعظم سے ان کی ملاقات ہوگی تو پھر اس کے بعد کیا رزلٹ آئے گا یہ تو آگے آنے والے 2-3 دنوں میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ تو فی الحال کی جو سٹوری ہے وہ یہ انسائیڈ سٹوری یہ ہے کہ بیسیکلی اعظم خان اور شہزاد اکبر ان کے پاس گئے تھے محترمہ فردوس عاشق اوان صاحبہ کے ساتھ، جس کے بعد ان کی تکرار رہی، جس کے بعد ان کا آپس میں کہہ لیجیے کہ وہ تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا، آپس میں کچھ یعنی بقول ان کے شہزاد اکبر کے اور اعظم خان کے کہ انہوں نے فردوس عاشق اوان صاحبہ نے ہمارے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا، ہم سے کچھ اچھی بات نہیں کی، یعنی ہمارے ساتھ کچھ اچھا بیہیو نہیں کیا، جس کی وجہ سے ان کو اچھا بیہیو کرنا چاہیے تھا، تو جس کی وجہ سے ان کو برطرف کر دینا چاہیے، ان کو اس وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹا دینا چاہیے۔ یہ صورتحال تھی۔ اور اس کے بعد ہم آپ کے بعد انشاءاللہ جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہوگی ہم آپ کے پاس شیئر کریں گے۔ یہ انسائیڈ سٹوری تھی، ہم نے آپ کو بتائی ہے، تو اس کے پس سے پتہ کچھ حقائق تھے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کے پاس ایک نئی سٹوری کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ فی الحال دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ اور آخر میں آپ سے بات یہ بھی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل کولاچی نیٹ ورک سبسکرائب نہیں کیا تو ناظرین کولاچی نیٹ ورک کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ اللہ حافظ۔